व्हाट्सएप सामने तिष्टि पारिला नहीं अराटाई। किछु समय पूर्व एक स्वदेशी मेसेजिंग ऐप तथा अराटाई लोकलोचन को आसी जाइतिला। लोके एही ऐप को खूब पसंद करथिले, जहा फल व्हाट्सएप को पछरे पके प्ले स्टोर रे शीर्ष स्थान हासिल करथिला। वर्तमान यह देखा मिली ऐप रो लोकप्रियता ह्रास पाउछि, कारण यह गूगल प्ले स्टोर कम्युनिकेशन कैटेगरी 7 नंबर को खसी आसी। कठोर निष्पत्ति नेबा को बाध्य होउछन्ते दिल्ली सरकार। दिल्ली प्रदूषण बढ़ाई देछि चिंता, गोटे पर गोटे कठोर निष्पत्ति नेबा को बाध्य होउछन्ते दिल्ली सरकार। एवं जातीय राजपथ प्रशासन एनडीएमसी पार्किंग फी को 2 गुण करने को निष्पत्ति नहीं। यह निष्पत्ति दिल्लीवासी असुविधा बढ़ाई पारे, कारण से एनडीएमसी रे पार्किंग पे अधिक देय देवाक पड़िबो। एनडीएमसी रास्तार जानवाहन संख्या ह्रास करने को से सेठारे लक्ष्य रखुछन्ति, जहा प्रदूषण नियंत्रण करिबारे से सेठारे सहाय्य करिबो। ईपीएफ बकेया पय सहारा इंडिया को संपत्ति जबत नोटिस देला ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ सहारा इंडिया उपर गुरुत्व कार्यानुष्ठान घोषणा करिसन्ति। कंपनी द्वारा लक्ष लक्ष कर्मचारी जमा करा जाइथबा 1880 घंटा तथा भविष्य निधि पीएफएफ एवं पेंशन बकेया विरुद्ध रे ईपीएफओ सहारा संपत्ति जबत करने को नोटिस जारी करिसन्ति। सहारा रे दीर्घ समय धरि आर्थिक अनियमितता मध्य खबर मध्य सामना को आसी। सदृश लघुचाप रे परिणत हैला बात्या मेंथा, आहरी 3 दिन भिजिब ओडिशा। सदृश लघुचाप रे परिणत होइछि बात्या मेंथा, यार प्रभाव रे आहरी 3 दिन भिजिब ओडिशा पूर्वानुमान करछन्ते पाणीपाग विभाग। आज सारा राज्य रे तुकुहा वर्षा होतबा बेले कालीठो कमेब वर्षार परिणाम। आसंता काले उत्तर उपकूल ओडिशार 15टी जिला तथा बरगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर एवं बालेश्वर को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा निमंत येलो वार्निंग जारी करने को जाइछि। महाकार्तिक महाबिभ्रा गोटे दिन उपवास रही महाप्रभु लिंगराज। महाकार्तिक महाबिभ्राट देखा मिलूँ। गोटे दिन उपवास रही महाप्रभु लिंगराज। हविष्याली मध्य तीव्र असंतोष रही। प्रशासन अवहेला को दायी कर सेवायत। धर्मर मासर श्रीलिंगराज मंदिर रे घटी महाबिभ्राट। गतकाली दिन तमाम महाप्रभु खाड़ा उपवास रहा मिली। समर्थाती सेवायत नियंत्रण पाली नहेबार प्रभु बहु दिन मध्य नीति बंद हो जाइतिला। दीघा लगी 2 छकार भक्त तीव्र होछि। दीघा जगन्नाथ धाम विवाद। दीघा हो पारिबो कि जगन्नाथ धाम टार्गेट रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विभिन्न अंतर्जातीय पत्रिका पश्चिमबंग पर्यटन विभाग पक्षर दीघार जगन्नाथ धाम एवं दीघा बेलाभूमि संपर्क सेठारे दर्शा जाइछि। एथि सहित जलेश्वर मंदिर, कालीघाट एवं दक्षिणेश्वर वाकवार संपर्क में मध्य दर्शा जाइछि, जहाको ने जगन्नाथ प्रेमी एवं राजनीतिक स्तर में तीव्र प्रतिक्रिया पाइछि। रोगर गंताखर पाल्टी जाइछि ओडिशा। हाइजा पर काया विस्तार करिछि किडनी रोग। ओडिशा रे बढ़ुछि क्रोनिक किडनी रोगी संख्या। कटक नरसिंहपुर, बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर जिला में किडनी रोगी हब पाल्टी जाइछि। मालकानगिरी, ढेंकानाल एवं नयागढ़ रे मध्य चिंताजनक स्थिति रहुछि। अति संवेदनशील वर्ग रे रहुछन्ति निर्माण श्रमिक एवं कृषक माने, कारण सेमानकु काहे कि किडनी रोग होउछि जना पड़ु नहीं कि तार कारण। राज्य रे एपरि 20% किडनी रोगी रहिछन्ति, जे मानको कथा एवं कारण जना पड़ु नहीं। प्रचार मैदान रे ओल्हाइले नबील 3 एवं 7 तारिख रे जाई करिवे प्रचार। नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार मैदान रे ओल्हाइबे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। 3 एवं 7 तारिख से नुआपड़ा जाए से सेठारे प्रचार करिवे। यहाको नै जोश रे दलीय कर्मी बीजेडी रे उत्साह भरी देउछि। एही खबर नवीन पट्टनायक सोशल मीडिया रे लिखिछन्ति। विजय हब नुआपड़ार, आरंभ हब नूतन धारा, सेवा एवं विकासर। तांकर एही वार्ता पर कर्मी जोश मध्य हाई हो जाइछि। राज्य रे अनुभूत हेब हाथभंगा शीत। 1 ରୁ 2 डिग्री जाए कमेब तापमात्रा। आसंता 2 तारिख सारा राज्य रे शीत अनुभूत हेब। अन्यपटे राज्य को बहुछि उत्तरा शुक्ल ठंडा पवन, जार प्रभाव रे आसंता काली ठार दक्षिण आभ्यंतरीण
ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ। 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 31 କିମ୍ବା 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ନିଜର ୱିକିପିଡିଆ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଇଲନ ମସ୍କ। ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ଏକ୍ସର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଲନ ମସ୍କ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ଅନଲାଇନ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଥା ଗ୍ରୋକିପିଡିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ୱିକିପିଡିଆର ଏକ ସତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କରଣ 0.1 ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ। ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ୱିକିପିଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ 1.0 10 ଗୁଣା ଭଲ ବୋଲି ଇଲନ ମସ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାମିଲ ହେଲେ 3 ଯବାନର ସେନା। ଭାରତ ତ୍ରିଶୂଳ 2025 ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ନେଇ ଏକ ତ୍ରିମୁଖ ତ୍ରିସେବା ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାର୍ କ୍ରିକରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭାରତର ସାମରିକ ପୋସ୍ତିର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବିହାରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ବିହାରରେ ଜୋର ପ୍ରଚାର ଧରିଛି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ। ଏନଡିଏ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମୁଜାଫରପୁର, ଛପରାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହୁଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ହେବ ପରେଡ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହେବ ପରେଡ, ଏହାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକରେ ଏକ ପରେଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 26 ପରେ ଏହି ପରେଡ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରେଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରରେ ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ରୁଷ। ରୁଷ ପୁଣି ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଡ୍ରୋନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ରୁଷିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରରେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ୍ ତଥା ପେସାଇଡର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୂଚନା ଖୋଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସଫଳତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ୍ ତଥା ପାସାଇନ୍ର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 106 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଗାଜା। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗାଜାବାସୀ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମସଜିଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ହମାସ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢୁଛି ଅଶାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ହମାସ ଉପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ଗାଜାରେ ରକ୍ତ ଭିଜିଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ଆକ୍ରମଣ 100ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଜିତିଥିଲା ଜ୍ୟାକପଟ୍। ରାତାରାତି କୋଟିପଟି କରିଦେଇଛି ଲଟେରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ଯାହା ଲିଖିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଭାରତଙ୍କ ରାତି ବଦଳିଯିବାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କେରଳର 29 ବର୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦୁବାଇ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରାୟ 17 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି ମାରିଛି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଅଚାନକ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାବାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା। 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଉପରେ ମଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍।
सीसीटीवी कैद होइछि एक भयंकर दृश्य जहां देखिले आपणक मध्य छाती थरी उठिबो। ट्राफिक नियम रे कड़ाकड़ी नियम थिले मध्य परिवार लोकंक अवहेला जोगु बहुत निरीह जीवन जाउछि। जेमिति एक घटना आसीछि अहमदाबाद ठारे, किंतु एठी अल्पके वर्ती जाइछन्ति जीवन। बड़ घर बापा मां निज छुआंकु जिद पूरण करबाकू बयस न होइथिले मध्य कार चलाइबाकू देउछन्ति, जेमिति शौक मध्य पूरण करिवे। लुकी छुपी बंकर निर्माण करुछन्ति मार्क जकरबर्ग। विश्वर सबुठार धनी एवं शक्तिशाली व्यक्ति माने एबे आकाश रे नुहे भूतले घर निर्माण करुछन्ति। फेसबुक वर्तमान मेटा प्रतिष्ठाता मार्क जुकरबर्ग हाइवारे तांकर 1400 एकड़ संपत्ति पई से सेठारे चर्चा रे अछन्ति। रिपोर्ट अनुसार एही संपत्ति मध्य एक भूतल आश्रय स्थल निर्माण करा जाइछि, जोठार विद्युत किंबा खाद्यर कौनसी अभाव रहिबो नाही। समग्र कॉम्प्लेक्स टी 6 फुट उच्च कांथ द्वारा घेरी रही एवं कर्मचारी मानकु गोपनीयता बजाय रखिबा पर सेठार कड़ा निर्देश तांकु दिया जाइछि। सबठार बड़ पुलिस ऑपरेशन गलाणी 130 लोकंक जीवन। दक्षिण अमेरिकीय देश ब्राजिल राजधानी तथा रियो डी जेनेरियो रे एक बड़ पुलिस अभियान आरंभ होइतिला। प्राय 2500 पुलिस अधिकारी एही अभियान रे शामिल होइतिले। एही अभियान मुख्य लक्ष्य थिला ड्रग्स गैंग तथा रेड कमांडर, जहां बहु वर्ष धरी फापेला बस्ती रे से सेठारे सक्रिय रहितिले। सकाले पुलिस हेलिकॉप्टर एवं सशस्त्र जान सहित अनेक अंचल रे प्रवेश करिबा परे ऑपरेशन मध्य सेठारे आरंभ होई जाइतिला।